एक जिंदा हकीकत मेरे सीने में है मस्तूर, क्या समझेगा वो जिसके रगों में है लहू सर। नहीं पर्दा न तालीम नहीं हूँ के पुरानी, निस्वानियत जन का निगाहबां है फकत मर्द। निस्वानियत जन का निगाहबां है फकत मर्द। जिस कौम ने इस जिंदा हकीकत को न पाया, जिस कौम ने इस जिंदा हकीकत को न पाया, उस कौम का खुर्शीद बहुत जल्द हुआ जर। उस कौम का खुर्शीद बहुत जल्द हुआ जर्द। डॉक्टर इकबाल मरहूम আল্লাহ গরিক রহমত করো আমিন হ। জাতির যাই চিকিৎসা করি গই ফাল্লা জিয়ানত আলুগুলা ইয়ানত কেজিগুলা দিলে ফাল্লার কেঁড়াও জুইব না নমা দরগা জিয়ান দি মেয়ে ফুয়া ইয়ান দি মরত ফুয়া একসাথে তাইলে ইমানের কেঁড়াও জুইব ভাল লাগেন না বাজা বেজা লইব লইব তুই যত আইন করিবে করো কি ইফতিজিংর আঙ্গরত দে ইফতিজিংর আঙ্গরি ইতেরে ঢুকাইয়স ইতে ফল একা করে চোখ মারিয়ে দে এ দূর ঢুকে দিয়ে 7 মাস হল্লাই এত বাইরে রে সিট মারি মেভি বসিয়ারা জ্বালি দি ওই নিয়ে হাইনি হল্লা গরু গোস্ত দেখো গো রাঁধি নাজিরাত জঙ্কার মুরদ মধ্যে 3 হাতার মাথার রায় সেরে কিনা স্টিকার লাগাই দিয়ে কোনো কুত্তা দিকে থাকালে চোখ গেলে দেব হ্যাঁ সেটিং দেখান 3 হাতার মাথাত গেলে যে রেখে ঘরের ভিতর রাখছে না কুত্তা কার দমাইব না